तो फाइनाली एबे मु रेडी हो सारे तो बो सेपटे रेडी हो सारे तो बड़ दुखर कथा माने बो पुरी आसला दिन ठारू देह जमा भल होनी बाहर सारे तो एपटे बो भी बाहर सारे तो एबे आम जाऊँ सीधा जाकि पहुँचू आम चिन्मय सार मान डॉक्टर पाखे डॉक्टर देखी परामर्श नहीं मेडिसिन नहीं आसू जदि किसी ब्लड टेस्ट करने दिखती तो आम दबू तापर रिपोर्ट कौन आसो आपको जनइबू जब ब्लड टेस्ट करने देले तो सी जेहेतु माने मेडिसिन स्पेशलिस्ट केवल मेडिसिन ही लिखिदेवे मतलब जहाँ जना पड़ी नॉर्मल उपरे जाबे तो फाइनाली एबे आसिक आम क्लिनिक रे आसी पहुँचलु तो बोर मोर तो ये देखू माने बहुत भिड़ होती तो देखिपे गाड़ी स्टाण्ड देखी तो एपटे और एपटे और अच्छी तो बहुत भिड़ अच्छी तो ये जीवु आम नंबर करूँ तापर आम सार देख भिड़ तो फाइनाली एबे सार को देखिक आसलु तो एबे मेडिसिन भी लिखिदेले तो बोर मोर ए चलू घर को आ बोर कौन है तो घर को गले तो आप सहित मुझे सेयार करी तो एबे लिजा आगे से अनेक बस तो से भी बहुत सीरीयस अच्छा माने बोर कौन है कौन ना तो सेठी गले तो बोर कौन है आप सहित सेयार करी तो फाइनाली एबे आसी आम घरे पहुँचलु तो एबे जीवा समस्त कौन कर देखा डॉक्टर देखला हाँ कौन कहले डॉक्टर तो आमर माने प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम चलची पुणी लिजा को लेकिन पुणी आ गोटे जगह जीवी तो माने ता मम्मी घर झील माने लिजा को जी झील करते झील ना बोली तो लिजा को झील करते तो आम पुणी जो भाई गोटे अच्छी माने पुओ तो कौन ऑपरेशन है तो देखापी आम जीवु तो सेपट मो ड्यूटी सारिक आइला प्राय 5टा है तो 5टा बोम को लेकिन गली माने डॉक्टर पाखे देखी आसली तो बोमर माने हूँ गैस प्रोब्लेम अच्छे तो लिखी जमी से तो मुझे पचारि सार सार कौन है कहते गैस प्रोब्लेम है पुणी एमती पुरी जाते तो पुरी आसला 3-4 दिन है खाली मुंड मुंड कौन हो घूर आम सब ग्लुकोज पानी भी दौचु एमती मुझे सब कहला बो को कौन है बो भी कहले बो कहला तो मोर बोधे खरार जो आईनी मैंने मो मुंड घूर कौन कर भाविले 3-4 दिन छाड़े तो मेडिसिन भी लिखी दी मेडिसिन देखी दियो मुझे कहीदे तुम से हिसाब से मेडिसिन दब है मेडिसिन देख यहाँ माने खाया पर 2 टाइम है यहाँ देख ना केते पूरा 3टा बंडल 3 टाइम हाँ ना ना खाया पर 2 टाइम सकाଳେ राति है एटा शुण एटा खाली पेटर सकाଳେ गोटे है आउटे देख यहाँ है खाइबा पर 2 चामच सकाଳେ राति बुझीगला हाँ या भीतर चामच अच्छी 2 चामच उषुम पान लो ग्लास दब है और गोटे अच्छी तो बाकी यही मेडिसिन टा रहा ये भी खाया पर सका राति है तो ये आम बाहरी जावा कहीं राति भी बहुत हो ना कौन कौच बहुत राति हो जा देखापी तो तापर आम जल्दी जल्दी पलि आसला बोर कौन केमी टैबलेट देवे खावा पर तो देदेव ए बुझीपार ना बो गोटे गैस टैबलेट खाई बोले खाई तो बो फास्ट गैस टैबलेट खाई नहीं तो ये जा लिजा को जी मैंने झील कर तो तार 2टा सान माने पुओ अच्छा तो माने बड़ झील कर कहीं तार झील ना झील भी अधिका कर बर्तमान आम से बाहर जावाई माने भाई कौन ऑपरेशन है तब जा अडजस्ट करा बहुत राति है आसले फिर एपटे फिर आहरी बोर माने देह भल ना बो को एवं मेडिसिन दे हाँ आउ गए उषुम पानी दिए दियो मेडिसिन हाँ ये मेडिसिन दियो उषुम पानी कर ना एवं 2 चामच दियो एवं कह सार कहले अरे एवं तुम कहले सार कहले 2 चामच दे दियो बो को पूरा गाड़ी आगे रही
कि नाहांती ना कौन अच्छा ना चला ए चूरा चूरा पशिगला चूरा 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 पशिगला बढ़िया शुआटे एटा किनिक आनल ना धरा है गछर खसे पकेला दाना हे से उड़ी पार नाही ना ताକୁ ନେଇ ଆସିକି ଏଠି କଣ ଖାଉଛି ଛତୁଆ? ଛତୁଆ ଏଇ ରହିଛି ଏଇ ଅଙ୍ଗୁର ଦିଟା ରଖି ଦଉଛନ୍ତି हे आसीगलानी पेसेंट आसीगलानी पेसेंट हसुची देख ଦେଖିଆ ତୋର କଣ ହେଇଛି? କିଛି ହେଇନି ସେମିତି। କୋଉଠି ଦେଖ? कौन ताऊ पिंजरा भीतर रखी देछ ହଁ अरे ऑपरेशन है रे କଣ କଲି ସେଟା ଯୋଉ କଥା ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ହେଇକି ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଥିଲା एटा केमिति होला ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ସାଇକେଲରୁ ମାନେ ପଡ଼ିକି हां ସେ ବ୍ରେକ୍ଟା ଗଳି ଯାଇଥିଲା ब्रेक गोली की एवला है जी ଗଳି ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଛେଞ୍ଚରା ପଡ଼ି ହେଇଥିଲା ନା ଶୁଖି ହଁ। ଶୁଖି ପୁରା ଏଡି ଛୋଟଟେ ଥିଲା ଛୋଟ ହେଇକି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇକି ବଢିଲା ନାଇଁ? ବଢ଼ିକି ହଠାତ୍ ପୁଣି ବଢ଼ିଗଲା ଏତେ ବି ବଢ଼ି ନଥିଲା ପୁରା ଛୋଟଟେ ଥିଲା ନା ହଠାତ୍ ପୁଣି ବଢ଼ିଗଲା ତ ନେଇନି ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତାକୁ कौन या पर रही था तोर ऑपरेशन हो रही था ए हसुची तार यार तो 1.5 वर्ष छुट्टी अछि ना कोन ତାରି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ हाँ यार 1.5 वर्ष छुट्टी अछि स्कूल छुट्टी हाँ स्कूल छुट्टी तार 1.5 वर्ष अछि ପଞ୍ଚମ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦବୁ ସବୁ କରିବୁ ହେଲା। ए सुआ तो एई वाला पिंजरा ना से निश्वास नहीं परियो ना ଆଜି ଆସିଲା ସେ କହିଲା ସେ ବାକ୍ସଟା ପଡିଛି ଦେ ମୂଷା ଯୋଉ ରହୁଥିଲା है ना ତାକୁ ତ ନେଲା ନୂଆଟେ କାଢି ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା केते बढ़िया पिंजरा रे काने काने देखा ता अंकुर उड़ दे दी जल्दी ଏଇ ଯା କାମୁଡି अच्छा काम उड़ दो ना बस ତାକୁ ରଖି ହବନି ତାକୁ କଂକିସ କରି रखियो नहीं ରଖିବ ନାହିଁ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରଖିବ ନା रखियो नहीं हैं ଦେଖିଆ ଥାଉ କଣ ହଉଛି ସିଏ ଇଏ ଯୋଉ ପୁଷା ହୁଏ ଯୋଉ ଛୁଆ ସେଇ ଛୁଆ ନାହିଁ कोड़ा ଇଏ हे ये टिया ହାଁ ये कथा कह बेरे नहीं खाली के ये कथा कहयोनी ए छराना रे उड़ुला ଏଡି ଗୋଟେ ହିଁ ଖୁସି ପଡୁଛି। ନା 4 ଦିନ ଲ ପୁରା ଏଡିକିଟେ ଥିଲା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଥୁଣ୍ଟ ଏମିତି କାଟୁଥିଲା 4 ଦିନ ଏତି ଗୋଟେ ଡେଣା ଆଣା ହେଇଗଲା 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। 4 ଦିନ ତମେ ପୁରା ତ ବଡ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଗଲା କିଏ ଦଉଥିଲା ଖାଇତେ? ସେ ଝିଅ ରଖିଥିଲା ପଶୁ। आमे भाबिलो के ना दियो दे କୋଉଠି ଦେଖି ଆସେ କଣ ଅପରେସନ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲେ। ମୁଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କାଲି ଆସିମ୍ ବୋଲି। ता 1.5 वर्ष ता स्कूल छुट्टी बासे करे 1.5 वर्ष छुट्टी आ कोन करे पढियोनी कोन हबो पढ़ी एकाथे जो एग्जाम देके पढ़े हाँ पढ़ी हाँ पढ़ी पढ़ी देखो ना आंठू गंठी छिड़ी देखो ये छिड़ी हैं ए तो कोडी मांकोड कामुडला देखा एकु पुणी मांकोड कामुड देथिला पुरीरो तुम दी भाईंकर बेଳ खराब एंड बुली बंचियोला काई एई पेंट रो जमला कांपुर देखि दिता एई पेंट डिटो ही पेंट माने तने आउ गोटे को पेंट होते थिला आउ एइटी एइटी उठे एइटी माकड़ कामुड़ दोची इंजेक्शन लेला ना केतरा इंजेक्शन नी दिला है तीनटा ना चारटा ना बाबा चारटा आउ ता दब छड़िए देई के आगु झाड़िया था झाड़ा खेलुतुलु मिछर करते आसी कामुड देला सीधा मिछर तो एति कोतरा कामुडला से तो ता ए, खाइते देलु से दिन बापा को कॉल करले ना आसी आबे मम्मी को फोन करले नी देखी कामुड़ दब ना से कामुड से पिंजरा भीतर रही ना तार कामुड़ियो हां करछि पिंजरा भीतर रही ना देखिया देखिया से कामुडी से पिंजरा अरे पूसा मानी जी पिंजरा भीतर तमे तो पूसा माने रो माने एक्सपर्ट ना को छुआटे तम मुंड पर छाड़े मुंड पर बसन टी हां मुंड पर बसन ना डरे जी ना तमे तमे बसो ना लु मा छाड़ू नहीं इरे बाबा गला आज तम चुट्टी गला आज तम चुट्टी आज गला आपळे हिलू मीडो
ମାଲୋ ଆଜି ଗଲା ଏ ଚୁଟି ଗଲା ଆସିଯିବ ସେ ଆମର ଭାରି ହେଲା କଥା କୁହ ଶିଖା ତାକୁ କଣ ଡାକିବ ତ ନା ଡାକିବ ମିଟୁ ଡାକିବ ମା ଡାକିବ କଣ କିଚେନରେ ରୋଷେଇ କରିବ ନା କଣ ହଁ କରିବ ରୋଷେଇ ହେଁ ବାସ୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଠାକ ଅଛି ମମି ପୁରା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଇଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ବେଳିଆ ଇଏ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ସବୁ ବସି ତମେ ଖାଇବ ହେଲା ଆଉ କଣ ମମି ଦେଲେ ଝିଅ ପାଇଁ ଝିଅ ଖାଇବେ ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇକି ଆସି ତମେ ଖାଅ ପୁଆ ଉଠି ଆଗେ ପେସେଣ୍ଟ ଖାଇବ ନା ଆଉ ଏବେ ଲିଜା ଏବେ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କେବେ ଖୁଆଇବେ ଜାଗାଟା ଏଇଠି ଆମର ଛୋଟଟେ ଦେଖା ହଉଥିଲା ନା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ଯୋଉ ପଡିଛି ପୁରା ଏତେ ହଁ ବା ସିଲେଇ ତ ଫିଟା ହବ ଗଲା ଗୋଟେ ଏଇନା ଅପରେସନ ହେଲା ମାନେ ସରିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ସେ ରହିଲା ସେଟା 10 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ସିଲେଇ କଲା ସେ ଶୁଖିନେ କି ଶୁଖିନେ ଶୀତ ଦିନଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଁ ଖରା ଦିନ ଟିକେ ଭଲ ନୁହେଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ଖରାର ଖରାରେ ଗଲେ ଭଲ ନୁହେଁ ଛାଡ଼ିବାନି ଜଲ୍ଦି ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବ ନା ଆଉ ନା କ'ଣ ଯେତେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ମମି ଡ୍ରେସିଂ କେଉଁଠି କରୁଛି ହଁ ଆଜି ହଁ ନା ଡ୍ରେସିଂ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି କରିବ ହେଲା ସେଠିକି ଯିବନି କାହିଁକି ହେଟା କରିବ ନା ବ୍ୟାଟାରୀ ମାରିକି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିବୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ନହେଲେ ବହୁତ ଖତରା ହେଟା ମଳି ବସିବା ନା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବ୍ୟାଟାରୀ ଆଣିକି ଗରମ ପାଣି ଆଣି ଉଷୁମ ପାଣି କରିଦେଇକି ବୁଡ଼େଇକି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିବ ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ତାପରେ ରାତିରେ ଆପେଲ୍ ଦିଅ ହଁ ଅଙ୍ଗୁର ଦିଅନି ଥଣ୍ଡା ହବ ନିଅ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଲି ଖାଏ ମୋର ଖାଲି ଅଙ୍ଗୁର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଏଇ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି ଛୋଟା ବଚ୍ଚା ଅଛି ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଜଣାପଡ଼େ କାହିଁକି ତ ଫେବୃଆରୀ ମିଠା ଧଳା ମିଠା କାହାର ସେ ଧଳା ମିଠା କହୁଛି କଳା ମିଠା ଖାଇନି କଳା ସିଏ ଖାଇ କଳା ଖାଇବି ଧଳା ଖାଇବି ଦରର ନେଇ ପଳେଇ ଆସି ତଳେ ରଖି ଆଉ ସବୁ ଆଉ ଯୋଉ 4ଟା ଛୁଆରୁ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାଢି ଆଣିଲେ ହଁ ଚଢିକି ଖଣ୍ଡଡିଆ ସାମା ଚଢିକି ଗଛ ସେ ଛୁଆଟା ସବୁ କାଢି ନେଇଛନ୍ତି ତା ମା ତ ଖୋଜିଥିବ ହଁ ଖୋଜିକି ଏକୁ ଡରିକି ୟାକୁ ନେଇ ଆସି ତା ମା ଆସିବା ପିଞ୍ଜରା ଉପରେ ଚଢି ବାହାର ଭିତରେ ପିଞ୍ଜରା ଉପରେ ଚଢିକି କଥା କହୁଛ ହଁ ଆସିଥିଲା ତା ମା ଆସିଥିଲା ଆଉ ତା ଭାଇ ତା ଭଉଣୀ ଗାଁରେ ପଡିଥିଲା ଆଉ ତା ଭାଇ ତା ଭଉଣୀ ବାପା ଯେମିତି ହଲିଜ ବି ଖାଇ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଦିନରେ ଆସିଲେ ମାଛ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଆଉ ମାଛ ତ ଦେଖିପାରିବେନି ବଢିଆ ଦେଖାବେ ଗୋଟେ ଦେଖାବେ ମାଛ ଦେଖିବା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ପୁଅ ଯିବା ଚାଲ ମାଛ ଦେଖିବା ପୁଅ ଆମେ ମାଛ ଯିବା ଦେଖିବା ଚାଲ ଆସ ଯିବା ଆଇତ କତ ତମେ ଏବେ ଦେଖିଦିଅ ଆଉ 16 ସମୟ ପାଇନା ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେନି ଚାଲ ଦେଖିଦବା
ଆରେ କେତେ ପାଣି ମାଛ କାଇଁ ଏ ସେରା ଆଇଁଷିଆ ଗ୍ୟାସ ହଉଛି। ଧରିକି ନବ ହଁ ନା ତାହେଲେ ମାଛ ଧରାଳି ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛ? ଏଟା କଣ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଛ ନା କଣ ଖାଇତେ? ଏରା ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି? ହଁ ନା ମାଛ ମାରିବନି ଏଠି ଯେ ପଳେଇ ଯିବା ଚାଲ ଜଲ୍ଦି। ମାଛ ଗୋଟେ ଦେଖି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମାଛ ଦେଖିବ ମାଛ ଦେଖିଲା ବେଳେ ବେଉସ ହେଇ ପଡିଆ ଏଠି ରହିଲେ। ଭାଜୁର ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ମୁଁ ଆସି ନାହିଁ କାଲି ଠାରୁ। ମାଲୋ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରୁନ ବୋଲି ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି। ନା ସେ ପୁଣ୍ଟି ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ପଳେଇ ଯିବା ଚାଲ କଣ ତ ଚୁଟକି ମାର କଣ ମାଛ ମାରିବ। ବଡ ବଡ ଶେଉଳ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ନା ଏ ହେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ଫୁଟ ଫୁଟ ହେଇ ସେଇଟା ଡରି ମାଛଟାକୁ ଡରି ଯାଉଛି ନା। ତମେ ଏପଟରେ ପାଣିରେ ପଡିଥାନ୍ତ ଯୋଉଟା ହଉଛ। ଚାଲି ପଳେଇବ ଡର ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ। ହଁ ନା ତମେ କୋଉଠି ରଖିଲ କୁହ ମାଛ? ସେଇଠି ସେଇଠି ଥିଲା। ମାଛ ମାରିବା ନା 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 ଆଉ ଦେଖ ଆଗେ କୋଉଠି ଗଲା ତମକୁ ସିଏ। ଡର ଦେଲା ମାଛଟା ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ବୋଲି କହିନି ତ ସେଇ ସେ ଆଇଲା ମତେ ଦେଖା କରତେ। ଦେଖା କଥା ତମକୁ କହିଲା ହୁଁ ଏମିତି ମାନେ ଦେଖା କଲା ଯେ ତମେ ଡରିକି ଦୌଡିକି ପଳେଇଲ। ତା ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ବୁଝିଲ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଏଇ ଉପରୁ। ଏଇଟା ବଢିଆ ମାଛ ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଲେ ଯେ ମାଛ ମାନେ ତମେ ଏକାଥରେ ଡରିଗଲ। ସେଇଠି ଅଛି ମାଛ ମାଛ ସେଇଠି ଅଛି ମାଛ ଅଛି ସେଇଠି ମାରି ହଉଥିଲା। ଏବେ ସବୁଆଡେ ମାଛ ମାରିଗଲେ ବଢିଆ ମାଛ। ଏବେ 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 ପଳେଇଯିବା ଏବେ ପଳେଇଯିବା ଚାଲ। ଖାଦ୍ୟ ଆଣିతే ନା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ହାତ ପାଖକୁ। ଆଉ ମାଛ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କେମିତି ଥିଲା? ବଢିଆ ଥିଲା। ମାଛ ମାନେ ତମକୁ ଡର ଦେଲେ। ହଁ ତମେ ଯିବା ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ବୁଲି ବାଲିକି ଆଇଲ? କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ ପଛପଟେ? ହଁ ନା ତ ଫାଇନାଲ ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ତାହେଲେ ଯିବା ଘରକୁ କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯେହେତୁ ହେଲାଣି ତାହେଲେ ପଳେଇବା। ଆସିଲୁ ଆସିବୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଉ ଆହୁରି ଗଲା ପଳେଇଲା ତା ପାଇଁ ଆମେ କହିଦେଉଛେ ଟାଟା ଆସିଲୁ। ଆଉ ବଦମାସ ହବୁନି ହେଲା ଆଉ ଜମା ବଦମାସ ହବୁନି ଘରେ ବସିବୁ। ପୁଣି ଆସିବୁ ହେଲା। ଯା ଟିଉସନ ପାଠ କରିବୁ ସ୍କୁଲ ପାଠ କରିବୁ ଯା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଖେଳୁଛୁ ସେତିକି ବେଳୁ ଯା ପାଠ ପଢିବୁ। ଦେଖିବା ମାଙ୍କଡ କାମୁଡିଲା ଏବେ ଟିଆ କାମୁଡି ଦବ। ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବିଲେଇ କାମୁଡିଥିଲା ତାପରେ କୁକୁର କାମୁଡିଥିଲା ତାପରେ ମାଙ୍କଡ କାମୁଡିଲା ଆଉ କଣ ସବୁ ରହିଲା ବାକି? ହଁ ତମେ ଆସ ହଁ ଯିବା।